lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw mana sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na Office du Niger kunkanko kibaruya walasa ka dɛmɛ don Office du Niger ma an dɛmɛɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o o ye Canada ye san 2017 olu tun ye foro baara dɔw dabɔ Office du Niger kɔnɔ kɛnɛ minnu kun kan ka labɛn o fiyɛ kun bɛ taa se fo hectare 2,000 ani 885 ma a nafolo kun bɛ taa jɔ fo miliyari 8 ani miliyɔn 73 ani 50 ma dugu minnu kun kan ka bɔ baara in ninnu ma o kun ye Kɛnzanbugu ye ani Jeli wɛrɛ Bekayi wɛrɛ Katekura Misira Kangaba Kerwani ani Kiba ala ko tiɲɛ baara ninnu bannen n'a dira tigiw ma fiɲɛ caman yera baara la kasara sera foro caman ma foro minnu tiɲɛna ka sababu kɛ ji ka kasara ye o bɛ taa se fo hectare 900 bɔɲɔgɔnko ma baara in kun kalifamɛ cakɛda min ma wele bilala olu ma u ka yɔrɔ tiɲɛniw labɛn mars kalo tɛmɛnen sabu ka da ka samiya sera Office du Niger PDG Abdelkarim Konate a jɔrɔlen don tiɲɛni min kɛra ka tɛmɛ o ɲɔgɔnna kana se fila o de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila cakɛda minnu n'olu de bɛ ka baara in kɛ ani cakɛda minnu bilalen don ka olu tɔpɔtɔ k'u nɔ bɔ k'u ka baara jateminɛ u nɔfɛ ani cikɛlaw yɛrɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kan o de fara ka ca bɛɛ lajɛlen kana u ka sigi ka kuma wasa gɛlɛya mun tɛmɛna u ka se k'o kunbɛn ɲina samiya a ka kɛ cikɛlaw sago ye bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ i ka foro la maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila Office du Niger ɲɛma bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sa k'a fɔ k'ale ka mara cogoya dɔ ye sigikafɔ ye ani hakili jagabɔ fɛn min bɛ bɔ o la ka kɛ fili ye o ka dɔgɔ nin lajɛba in kɛra ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2020 Office du Niger ɲɛmaayaso lajɛkɛso kɔnɔ lajɛ kuncɛlen an ye ɲininkali sɛmɛ cikɛla dɔ la bamananw ko maa tɛ kɔnɔ ka sika ladege k'a yɛrɛ sigilen to jiribolo sanfɛ an bɛna kuma di a ma a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye u ni PDG ka nin lajɛ in hakilina jumɛn bɔra a kɔnɔ a ye hakilina jumɛn sɔrɔ a la a bɛ n'o fɔ an ye ne tɔgɔ ye Roger Dako ne bɔ Katekura 7G foro dilan mun b'a anw fɛ yen nɔ dugu jɛra ka ɲɛmaa mun ta k'o bila ko kunna kɔlɔsili n'a fɛn bɛɛ la kuma o de bɛ ne bolo o kumuna an sera aw fɛ yan bi Segu PDG fɛ yan nɔ a ye wele bila an ma baaraw kunfɔlɔw kɛra nka salanko baara kun cɛlen gɛlɛya dɔw yera foro kɔnɔ an yala ɲɔgɔn fɛ k'o gɛlɛyaw jira n'olu kan ka wuli ka bɔ yen nɔ pour que an bɛ se ka don samiya ɲuman kɔnɔ ɲinɛ nka bɛnkan yɛrɛ la an bɛɛ na k'an ye assemblée 2 de k'an ka zone niveau la k'a fɔ aw kana contre saison malo da mais a y'a bolo kɔrɔta jaba fɛ a ka jaba da a kana malo da fiyewu parce que ni mois de mars sara machines bɛna gɛlɛya minnu bɛ foro kɔnɔ yɔrɔ minnu ma se ka dilan ni fɛn minnu bɛ yen nɔ pour que ka se k'o gɛlɛyaw ɲɔni ka bɔ yen an ye banna contre saison dali ma nka dɔw sɔrɔla yen nɔ olu kɔni y'u tulosun gɛlɛya k'a da adamaden n'a cayara maa bɛɛ b'a kɔnɔ maintenant anw minnu ye ɲɛmaaya anw tɛ se k'a da cogo si la parce que jama ɲɛ de ye anw ye an ka nin tora hukumu kɔnɔna na mois de mars banna ka avril ban fo mai bɛna ban waati min na manchine kelen de nana k'o kana ka na dilanli kɛ o yɛrɛ nana don min na a coronna u nana sama ka bɔ u taara n'a ye ɲɛfɛ tile 3 kɔfɛ machine nana coro tuguni u taara k'u b'a sama machine ko yɛrɛ dabilala machine jɔlen tora digi kan ye o gɛlɛyaw tora ka fɛngɛ ka taa fɛ ji datugulen don samiyɛ su kora anw ye sɛnɛkɛlaw ye office yɛrɛ ka calendrier agricole la ko sɛnɛ kan ka boloda waati min na o bɛ daminɛ mai kalo tile 20 o tɛmɛna ko ka na se juin kalo tile 15 ma o ye kunfɔlɔ ye bi ye juin kalo tile 15 ye n'an bɔra nin na k'a ta nin na ka taa juillet kalo tile 15 la o ye calendrier agricole yɛrɛ ɲuman bannen ye o tuma an bɛna don a bɛ fɔ minnu ma ko malosi telimaniw n'o t'e bolo malosi fɛn fɛn kuntala ka jan o tɛ se ka dabile ko sɔrɔ ko la nka bi PDG y'an wele pour que ka faamuyali sɔrɔ ka hakilina yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka jɛ ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a dilan cogo jumɛn na karamɔgɔ an n'ale an ye nisɔndiya sɔrɔ a la alhamdulillah an mɛnna ka réunion kɛ zone na depuis an bangena bi yan ne yɛrɛ école kɛ n bɔra ni n ka diplôme ye Cabral grève mɔgɔ di yan anw de ye fonction publique maa fɔlɔ ye minnu frappera Mali kɔnɔ o kɛra min kɛ ne taara n sigi n ka cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ n tɛ foyi la ni sɛnɛ tɛ fo bi cɛkɔrɔba yɛrɛ tun ye sɛnɛkɛla ye cɛkɔrɔba tun ye moniteur d'agriculture ye office kɔnɔ taara retraite la nka a miniji dɔgɔyara a tɛ balo la bi an ka bi weleli kun bɛ mun kan PDG ka bi weleli kun bɛ
foro kun fɔlɔ n'an y'o réception kɛ gɛlɛya minnu yera a kɔnɔ ani baaraw ma se ka se yɔrɔ minnu ma minnu ma se ka waleya gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ pour que ka se ka na k'a mɛn an yɛrɛ da la o gɛlɛyaw bɛ kisa mun na fɛɛrɛw jumɛn kan ka tigɛ an bɛ samiyɛ kɔnɔna na jumɛn de bɛ se ka dilan sisan mun tɛ se ka dilan sisan o ka se ka si dɔn ale yɛrɛ bɛ se ka baara mun k'a la k'an dɛmɛ a ko kɔnɔna na pour que an bɛ se ka sɛnɛ kɛ lafiya la cogo min na bi wele tun b'o kan. ne ko Roger nin weleli nin ye laadala weleli ye a kun deli bɛ nin na ka kɔrɔ wa. an ma deli nin na dɛ k'an wele ka n'an sigi k'an ka gɛlɛya mɛn k'a si dɔn nin y'a fɔlɔ ye. an yɛrɛ kɔni bɛ se ka gɛlɛya de ta an tonna wajibi bilen ko fo an ka na PDG lajɛ nka PDG k'an yɛrɛ sɛnɛkɛlaw wele gɛlɛya b'an yɛrɛ mun kun an bɛna a lamɛn ka fura ɲini an na nin y'a fɔlɔ ye. kabi furadama. ne furadama nin y'a fɔlɔ ye ne ka sigi a kɛnɛ kɔnɔ wa an nisɔndiyara. alhamdulilah kumaw tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ cogo la bɛn kɛra mun. kumaw tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ seleke damadɔ la kɔrɔfɔ yɛrɛ a ye coordinateur ɲininka fɔlɔ projet yɛrɛ nacogo ye mun ye u ka don o la k'o fɔ. o tilal'o la an y'olu ka directeur de zone a y'o ɲininka o ta banle kɔfɛ a ko ɲininkali damadɔ b'a yɛrɛ bolo a y'o ɲininkaliw sɛmɛ o ɲininkaliw ka ni sɛmɛli yele bɛɛ bɔra an ye jaabiw k'a la ne yɛrɛ ye n bolo kɔrɔta a ye kuma di yan mun bɛ n fɛ n y'o fɔ o kɔrɔfɔ bɛɛ banle kɔfɛ n'an tilal'o seleke la parce que a y'a ta seleke ni seleke dégrèvement ko kun ye y'a dɔn ni yɔrɔ minnu ma se ka ji sɔrɔ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'u jisɔngɔ tɛ se ka sara n'u kan ka bila n'an ni commission spéciale de taara ka taa baara kɛ foro kɔnɔ an bɛɛ na kisa mun kan k'o ta o ma commencé kɛ an ma dugu kɔnɔ o de tigɛra k'o ban office la yen nɔ fɛn ma fɔ anw ye an bɛ sɔmi tuma min na papier dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko facture d'avoir ni mun bɔra a la o di waati de an nana dɔn tari 6 ni mètre 90 bɛ ne yɛrɛ bolo ji ma se ka yɛlɛ mun kan ka ca ni tari 4 ye an y'an débrouiller ka dɔ baara la bin ye dɔw minɛ u taara fɛngɛ nka a bɛɛ nana ne ye n wolo fara ka kunjugu tugu kanjugu la pour que ka jisɔngɔ sara taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ n na fɛn wɛrɛ tɛ n na ne balikuyara n denw de bɛ yen ne ye foro sɔrɔ n fa kɔ a kɛra tiɲɛ ye ne yɛrɛ ka ala deli n ka taa k'a to n denw ye ɔ i y'a dɔn n'o y'anw ka balo ɲini yɔrɔ n'anw ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ yɔrɔ ye aya n'i dɛsɛlen kɔ da ka nin tɛ ka nin tɛ sɔn ka minɛ i la o a tɛ tiɲɛ ɲɛna fana a tɛ tiɲɛ ɲɛna ɔ an ka nin ye a bɛ tigɛ ɲɛ o ɲɛ kan an y'o kɛ pour que ka se ka taa jisɔngɔ ninnu sara PDG y'an ka tiɲɛ segin an ma a ko a t'a fɔ pour que k'a yɛrɛ koja maa ye koyi nka tiɲɛ ye tiɲɛ ye o wari yɛrɛ mun ni ofisi y'a minɛ kunkun t'a la a man d'ale ye a t'a fɛ a tɛ fɛn ɲɛ u ye o kɔrɔfɔ yɛrɛ dama hali ne yɛrɛ ɲɔ kun wulila ka ne nimisi wasara o y'aw fa o y'an fa an nana don baara seleke filanan na n'o ye tindi bɛ yɔrɔ mun na o ni arroseur minnu yɛlɛmana k'u kɛ drain ka drain yɛlɛma k'o kɛ arroseur ye a nana don la ko fura jumɛn b'o la a ye directeur de zone ɲininka a ko kun ye bolodali kɛ tuyau kumaba ninnu 35 ninnu o 35 ani bɔrɛ pour que ka se ka taa an b'a fɔ ma ko régulateur sauvage k'olu da pour que tindiw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na a k'o ti bila minɛn da girinda la bilen samiyɛ su kora a ko directeur kana bɔ bi fiyewu segu da fɛ n'a m'o lettre labɛn ka n'o d'a ma a b'o yamaruya wari ka bɔ ka taa kɛ ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn o ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn kɛ k'a dɔn ka fɔ nin ye ne baarakɛ ɲɔgɔn nin den sɛnɛkɛlaw ye nin degun b'u kan u tɔɔrɔlen don k'a karaba dilan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ni y'an siɲɛ fɔlɔ ye kɛ n'a bɛɛ kun bɛ kɛ tan nɔ ɲan ma sɔrɔ office ma avancé yan n'a bɛɛ kun bɛ kɛ tan an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ ɲan an bɔra a la ni sogo bɛɛ kun bɛ i n'a fɔ bien maa kun tɛ muru t'a fɛ comment o tɛmɛlen kɔfɛ a ye seleke saba non ko baara de a bɛɛ de fɛngɛra a ko a ka DGA ma u bɛna commission sigi kalo 4 kɔnɔ u bɛ taa gɛlɛya misɛnmanin minnu bɛ yen minnu bɛ se ka furakɛ yɔrɔnin kelen olu ka furakɛ minnu tɛ se ka furakɛ sisan n'u ka girin o ka kɛ rapport ye ka na ni san tigɛra musaka bɛ ɲini musaka mun kan ka don olu da fɛ k'olu baara kɛ mais est ce que ni PDG bɛɛ kun y'a kɛ tan i ka tile kɔnɔna na gɛlɛya kun bɛ sɔrɔ office kɔnɔ gɛlɛya kun bɛ dɔgɔya est ce que sɛnɛkɛla ni zone mɔgɔ an kun bɛ mankan di ɲɔgɔn na mankan tɛ yala an kun b'a dɔn k'a fɔ olu nakun ye anw de ko ye u sigi kun ye anw de ko ye an ka diɲɛlatigɛ tɔpɔtɔli ni an ka ɲɛta n'an ka fɛn nka maa mun bilala ka na ko a ka kodɔn ka bon ni e ta ye n'e ma faden wɛrɛ ye sɔrɔ i yɛrɛ la f'o kɔ baara ma tiɲɛ a bɛ tiɲɛ n'a bɛɛ kun bɛ kɛ tan karamɔgɔ baara kun bɛ ban a ye entreprise jalaki k'a jurula k'a fɔ déjà aw ye bolodali kɛ k'a fɔ marché kana o kɛra office ka négligence fɔlɔ a y'o f'olu ɲɛna
mois de mars entreprise ma se kana bon bara bolo dara cogo min na a ma se ka kɛ ten mun b'a fɛ a y'o c'est-à-dire a ye bɛɛ ka jalaki jirila ka bɛɛ ka jo d'i ma a ma masi ɲɛda filɛ i ka kan ni mun ye o fɔra ye mun kan ka kɛ o fana o fɔra a ko an ka nin ka sabali mun ka nin tɛmɛna o tɛmɛna o kɛra ji bɔnnen nka ni ala ye an siw da an ma k'ale to PDG la yan nɔ mun ka nin kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ tigɛ dégrèvement a bɛna taabolo dilan a la a ka k'o taabolo cɔyi i y'a faamu bala commission mun bɛ yen nɔ n'olu bolonɔ kan ka kɛ papier n'o bɛɛ bolonɔ ma kɛ papier ale t'a signé normalement n'u ye baara yɛrɛ kɛ n'u nana bureau la k'a saisi kɛ u kan ka sigi ka taa dugu kɔnɔ ka taa kalan ka fɔ yala an ye mun ta an bɛnna mun kan o tɛ nin ye wa o ma kɛ o a y'o bɛɛ lajɛlen walawala bi k'o ban ta ye pour que kuma kana taa yɔrɔ jan kojugu kuma kuncɛ yɛrɛ la an ka ministre CED dugutigi o y'a ka nɔgɔforoko boloda directeur zone mun b'an fɛ a ko fankelen tigɛra ko k'o fara u ka foro kan ko ka fankelen kɛ nɔgɔforo ye bon comme mulu ye nafolo di kanadiɛnw olu ka laɲini ye nɔgɔforo ka di muso ni fɛngɛw ma n'o bɛ kɛ an bɛ sigi ka kuma o a fɔra de k'a fɔ an k'a lajɛ kɛnɛ ka sɔrɔ mun bɛ di muso ma kɛnɛ kɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni cɛw de tun bɛ baara k'o la bɛn ka kan sa ka kɛ o kɛnɛ kɔrɔ ye o ye dɔ ye an ka bɛn an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ bɔn an ka nin yɔrɔ ye an ka jɛ nin yɔrɔ in kɔ k'o bɔ foroya la k'o labɛn ka kɛ muso ka nakɔ ye o fana ye bɛnkan dɔ ye o nka sigikafɔ de b'o bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ n'a ko a b'o bɛɛ dilan biro kɔnɔ ka n'o cun an kan anw fɛ bamanan kunda ani maa faamuyaliw ka yɔrɔ la k'o tɛ kelen ye muso ma u ka ɲɛmɔgɔ wuli ka n'o fɔ dugutigi k'a fɔ a ka d'an ye a ka nakɔforo d'an ma fo nakɔforo bɛna d'o ma anw fɛ musow ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye sa n'a fɔra ko musow ka ton tigɛ u yɛrɛ la ten ka taa baara ka d'olu ma bamanan laada tɛ sɔn a ma n'u ye nin kɛ n'o jara u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ n'an sigin tɛ n'o ye o tuma an ko k'a tɛ kɛ muso ka nakɔ ye u b'anw de kɔfɛ anw de taara u ɲini ka na n'u ye u bɛ minɛni kɛ anw de ma anw de bɛ dɔ d'u ma o de ye laada ye ngolo tɛ se k'a ta u yɛrɛ ye u ni ministre CED dugutigi de bɛ ɲɔgɔn na o la kɔrɔfɔ fu ma tigɛ PDG ko n'Ala sɔnna a ma a ka mɔgɔw bɛ taa kuma ɲɔgɔnya la fo ka taa sabatili sɔrɔ a la n'a kɛra ko gɛlɛya bɛ don a la ale yɛrɛ PDG bɛ bin dugutigi kan k'o minɛ k'o di an balakaw ma mɔgɔw bɛ ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ voilà o kumana n'an taara nin cogo in na PDG ka nin jɛkafɔ mun filɛ nin ye n'an taara nin cogo in na office ni sɛnɛkɛlaw ka hɛrɛ bɛ nin na wa an ka hɛrɛba de bɛ nin na an ka taaɲɛ de bɛ nin na mabakɔrɔ ko jɛkafɔ ye damu ye n ko ni maa i ni mun kan ka kuma baara mun kan k'a boloda ne n'a ma kuma f'e y'a ta i tona ka na n'a ye a tɛ ɲɔgɔn faamu a tɛ ɲɔgɔn faamuya ne ko ne de ye kalanba ye ne de hakili ka bɔ a bɛ kɛ ne ta ye nin dun fɛ depuis ale bangena ale de bi yan nɔ ale tɛ fɛn wɛrɛ sidɔn nin kɔ hakilila dɔ b'ale la e nana hakilila wɛrɛ a ma sigi ka kuma bɛnɲɔgɔnya bɛ sɔrɔ a ni bɛnɲɔgɔnya ma sɔrɔ gɛlɛya tɛ b'o kɔnɔ ni gɛlɛya bɔra baarakɛɲɔgɔnya la baara tiɲɛna mɛ n'a bɛ kuma falen falen ani ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamu b'o kɔnɔ bɛnɲɔgɔnya b'o la bɛɛ bɛ wuli ni hakilila kelen ye a bɛ taa baara kɛ ni hakilila kelen ɲɔgɔn tɔɔrɔ t'o la ɲɔgɔn kɔrɔfɔ t'o la voilà kuma laban jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo welewele dakana ni ladilikan k'o fɔ PDG yɛrɛ ye welewele dakan mun bɛ ne fɛ PDG ye nin baara mun bolo da nin ye a kana nin kɔtigɛ a ka nin kɛ taabolo ye a yɛrɛ ye mun fɔ o don koyi anw m'a sigi koyi ala ta y'a ka ko ye a yɛrɛ ye mun fɔ fanga fana n'i taabolo kɛ tɔɲɔni ye aya se ka nin tɛ fanda ye nka ala bɛ yen dɛ anw m'a sigi ala de y'a kɛ anw ka PDG ye wa an jɛmɛ n'a ye an b'a bonya an b'a bato ka fara o kan nka a yɛrɛ k'a dɔn ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ baara la an ma minɛ mugudala ka na koyi an ye baara kɛ ɲɔgɔn de ye taabolo min filɛ a bolo walahi n'a tugura nin taabolo na baara bɛɛ bɛ ɲɛ a bolo fo ka taa se a ka waati ma parce que bɛɛ n'i ka waati don n'ala ye waati min kɛ k'i mini ji bɛ yɔrɔ min na i ka baarakɛ fɛngɛ bɛ yɔrɔ min na i b'o kɛ fo ka t'o gun n'o dafara e bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na nka ni nin kɛra taabolo ka nin foyi tɛ tiɲɛ wa a yɛrɛ y'a fɔ cogo min an ti dusu an tɛ taa mankan kɛ an tɛ taa foyi kɛ a ye mun fɔ a b'an bolo i n'a fɔ kilisi kan an b'a minɛ i n'a fɔ kilisi kan an bɛ taa baara kɛ n'a ye ala ka barika don o la amina rabi kafa ni yada o ye sangaran ye adamadenya la maa bɛ to maako de la nin kun ye Roger Dako ka walawalali ye ka bɔ ofisi PDG ani sɛnɛkɛlaw ka lajɛ la lajɛ min laɲinina PDG yɛrɛ fɛ ko ofisi ni sɛnɛkɛlaw ka ɲɛtaa bɛ nin n'a ɲɔgɔnna jɛmu de la ala ka nin dumɛ PDG ani sɛnɛkɛlaw cɛ ala ka barika don ofisi du Niger la jamana lakananen ani cikɛlaw wasalen